सांग्रंशाल हर सजल कुमार साहा ते समीर साहा मुंगै खरंनि बरंनि फालनगो सिको खाबमानि कक्तमा पातिमुंते लेमुरा थानानि महारानीपुर आमसायो हास्तेव सालब्रुंनो नुकजागो सिको कुंमानि पातिमुं पातिमानि रक अब कुनु खोताल कक्तमाया अब हाइखेनो सांग्रंशाल हर सजल कुमार साहा ते समीर साहा मुंगै खरंनि बरंनि फालनगो सिको खाबमानि कक्तमा पातिमुंते लेमुरा थानानि महारानीपुर आमसायो कक्तमानि बिसिंथै साइमांखा सांग्रंशाल हर सजल कुमार साहा ते समीर साहा मुंगै खरंनि बानिया ख्लायनाय सामुंरक पाये नगो थांमानि फियाबा महाय जरानो सेबनावै सिकग्रक बरंनि फालनगनि तलासबायै तलां थांबायखा मानै रक अबनि यागुलो फासाल फुंगो कल फाइमानि बिसिंथै सजल कुमार साहा ते समीर साहा साइमांखा बर खरंनि फालनगो सिको खाबे मानै तलां थांबायखा हिनय पाइथागो तेलेमुरा महारानीपुर बाजार आमसायो पुलिस रंनि कड़ाक नायकुल मुंतंबो बाहायके सिकग्रक फालनगो हाबै पानिरक तलांखा अबनो तुये आमसायनि लोगोरंनि बिसिंगो सुमुं आसाइमानि नुकजाखा সমস্যা তো কইতাম পারি না মানে সকালবেলা ফোন গেছে একজনে ফোন গেছে ওরে দি এগুলো দৌড়ে আইছি হয়তো না আরো আগে কটা থেকে ফোন করছে 5:30 দোকানে দেখেন পড়তে দোকানে তিন দোকানে তালা ভাঙা আপনার কেরম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো বোঝা যাইতেছে না মানে দোকান তো ভর্তি মাল মানে হিসাব করলে কোন যাবে আর আস্তে আস্তে কিতে কিতে চুরি হয়েছে মনে করতেছেন শ্যাম্পু আসলো পুরা শ্যাম্পুর একটা পুরা খালি গেলেছে বডি অয়েল আসলো বডি অয়েল দেখতে খালি গেলেছে আর বিড়ি সিগারেট যা আসলো সব দিয়ে আছে আপনার নাম আমার নাম সজল কুমার সাহা এটা কোন জায়গা মহারানীপুর বটতলা বাজার